الشباب السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ صحابي خير؟ كي دايرين؟ مع الصحة. اليوم تنقترح عليكم اون فيديو اللي غنحلو فيها ان اكزرسيس ديتود دو فونكسيون. هاد لا فونكسيون elle est définie par l'expression 2x au cube moins 3x au carré moins 1. Alors, درت exprès ce type de question, étudier les variations de f et dresser son tableau des variations. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Étudier les variations de f. بزاف الناس يخلطوها بين étudier le sens des variations de f. Étudier les variations de f, entre autres, on doit déterminer, أولاً, le domaine de définition, df. ثانياً, on doit calculer les limites aux bornes de son domaine de définition. Après, on doit calculer f de x et étudier son signe. Et on en déduit après le sens des variations. Wesh f elle est croissante ou là décroissante ou fine, il y a décroissante et fine il y a croissante. Des fois تكون عندنا حتى la parité واش f pair ولا impair واش f زوجيه ولا فرديه. دونك قلنا بان أدرس تغيرات دال f هو تحديد دي اف، حساب النهايات عندما حددت دي اف لي بورن دو دومين ديفينيسيون، حساب الدالة المشتقة الأولى، حساب اف بريم دو اكس، دراسة الإشارة ديالو، ثم استنتاج تغيرات منحى تغيرات الدالة. متفقين؟ دونك غنبداو بأول حاجة هي لو دومين دو ديفينيسيون. لو دومين دو ديفينيسيون هنا il est clair, la fonction f, c'est une fonction polynomiale, donc elle est définie sur R. دالة f هي دالة الحدودية، donc مجموعة التعريف ديالها غتكون هي R بكل بساطة. Ok? On passe l'étape suivante. سنحسب النهايات ديال هاد الدالة au bord de df, ça veut dire فيما حدات مجموعة التعريف. عندنا R فيها plus l'infini ou moins l'infini هو المحدد ديالها. Donc on plus l'infini est égal à la limite ديال 2x au cube moins 3x au carré moins 1 quand x tend vers plus l'infini. حدودية بغينا نحسبوا لها النهاية ديالها في plus l'infini، سنحسب النهاية ديال أكبر الحد الأكبر درجة c'est 2x au cube en x tend vers plus l'infini. عندنا x au cube tend vers plus l'infini, 2 fois plus l'infini, ça me fait plus l'infini. De même, pour la limite ديال f de x en moins l'infini. Donc, c'est la limite ديال 2x au cube moins 3x au carré, moins 1, quand x tend vers moins l'infini. De la même manière, on va calculer la limite ديال الحد الأكبر درجة en moins l'infini. x أس 3 تؤول إلى moins l'infini، 2 مضروبة في moins l'infini تعطينا moins l'infini. Donc la limite en plus l'infini c'est plus l'infini, la limite en moins l'infini c'est moins l'infini. متفقين؟ Alors الآن سنحسب الدالة المشتقة الأولى. إذا لحساب الدالة المشتقة الأولى، هاد الدالة حدودية، إذا فهي قابلة للاشتقاق على R، دونك ما عندناش مشكل. إذا بما أنها قابلة للاشتقاق على R، سنحسب دالتها المشتقة الأولى. donc f prime de x تساوي f prime de x تساوي
2 إكس أس 3 ناقص 3 إكس أو كاري ناقص 1 بريم. نشتقوا هذه ثم هذه ثم هذه، عدد مضروب في إكس أس 3، إذا العدد المعامل لا يتغير في إكس أس 3. غنطبقوا لها الخاصية ديال الاشتقاق إكس أس إن، إكس أس إن إيكال إن في إكس أس إن موان 1. دونك هي 3 في إكس أس 3 ناقص 1 هي 2 ناقص 3 في المشتقة ديال إكس مربع هي 2 في إكس أس 2 ناقص 1 هي 1. دونك هي إكس مشتقة عدد هي 0 إيتيكالا 6 إكس أو كاري موان 6 إكس. سنعمل ب6 إكس فنحصل على إكس ناقص 1. إذا الآن يجب دراسة إشارة هذا التعبير 6 عدد موجب. سندرس إشارة إكس في إكس موازى باستعمال جدول الإشارة اللي تنظن بأنكم ضابطينه حاليا. أوكي صافي إكس موان لانفيني بلس لانفيني ستة إكس إكس موان 1. وهنا غتكون عندنا 6 إكس في إكس ناقص 1. وهنا ستكون إشارة 6 إكس في إكس ناقص 1. أول مرحلة 6 إكس تنعدم في 0 و إكس ناقص 1 تنعدم في 1. 1 إي 0. هنا 6 إكس تنعدم في 0 موجبة على اليمين سالبة على اليسار. إشارة أ على اليمين إشارة أ على اليسار عكس إشارة أ. نفس الشيء هنا 0 هنا هو 1. دوك على اليمين إشارة أ وعلى اليسار عكس إشارة أ. عدد سالب دوك إذا موجب سالب موجب 0 و0. دونك نلاحظ أن اف بريم دو إكس موجبة على موان لانفيني 0 إي 1 زائد ما لا نهاية. Donc f est croissante sur moins l'infini 0 et sur 1 plus l'infini. متفقين؟ اوكي. ونلاحظ كذلك ان اف بريم دو اكس سالبة على المجال 0 1. Donc f prime de x inférieur à 0 sur l'intervalle 0 1. Donc f est décroissante sur 0 1. Ok? Donc c'est clair, on a calculé f' de x, on l'a factorisé, on a étudié son signe et on a déduit du signe de f', on a déduit le sens des variations. D'accord? المرحلة الثانية هي tableau des variations. غنحاولوا نرسموا ها هنا moins l'infini plus l'infini 0 1. La ligne الثانية c'est
le signe de f' de x. Et la ligne θ, c'est les variations de f. f', elle s'annule en 0 et en 1. Entre les deux, elle est négative. À l'extérieur, elle est positive. Donc, cette fonction, elle est croissante de moins l'infini à 0, décroissante de 0 à 1 et croissante de 1 à plus l'infini. Le tableau des variations, il est encore incomplet. Donc, on doit mettre les limites et calculer les valeurs particulières. Donc, c'est moins l'infini ici. On l'a vu tout à l'heure. Ici, c'est plus l'infini. F de 0 et f de 1. نحاولوا نحسبوا f de 0 et f de 1. متفقين؟ دونك f de 0 هنايا غنعوضوا x بصفر، غتكون عندنا صفر ناقص صفر ناقص واحد، دونك هنا راه ناقص واحد. وصورة واحد هي واحد أس 3، دونك واحد هي 2 ناقص 3 ناقص واحد هي ناقص 2. دونك هنا أنا تنفضل بلا ما نكتبو هاد اف دو زيرو، أفضل أننا نكتبو القيمة ديريكتومون هي ناقص واحد، وتنعرفو بأن راه هي الصورة ديال صفر. متفقين؟ Alors السؤال الثاني، montrer que f de x égale à 0 admet une solution unique alpha dans 1 plus l'infini, et on doit vérifier que alpha il est compris entre 1 et 2. Donc ça nous بين أن المعادلة f de x تساوي صفر تقبل حلا وحيدا على المجال 1 plus l'infini، وسنتحقق من أن alpha محصور بين 1 و 2. متفقين؟ دونك هنا هو سؤال يتكون من جزئين. الجزء الأول يجب أن نبين أن المعادلة تقبل حلا واحدا على هذا المجال. ثانيا يجب أن نتحقق من أن ألفا محصور بين 1 و 2. هذا الحل الوحيد راه بين 1 و 2. أوكي، إذا مباشرة سنلاحظ أننا يجب أن نستعمل مبرهنة القيم الوسيطية، le TVI, le théorème de la valeur intermédiaire. شنو هما الشروط ديال التhéorème de la valeur intermédiaire dans le cas اللي خاصنا فيه l'unicité ديال la solution؟ هنا يجب أن نتحقق من 3 شروط، 3 conditions pour appliquer ce théorème. الشرط الأول هو أن f يجب أن تكون متصلة. متفقين؟ الشرط الثاني هو أن f يجب أن تكون رتيبة قطعا. والشرط الثالث هو أن هذا الصفر ينتمي إلى صورة هذا المجال بالدالة f. إذا f يجب أن تكون متصلة رتيبة قطعا، والعدد هنا صفر، والعدد صفر ينتمي إلى صورة المجال. متفقين؟ Donc f elle doit être continue, strictement monotone, et le nombre concerné appartient à l'image de l'intervalle par la fonction f. الآن سنتحقق من هذه الشروط. أولاً f دالة حدودية. f est une fonction polynomiale, donc f elle est continue. f est continue sur R et en particulier إذن f دالة متصلة على R لأنها دالة حدودية، بما أنها متصلة على R ستكون متصلة على 1 plus l'infini. De toute façon, à des conditions, c'est juste pour écrire les conditions du théorème. لأن pour justifier que R
elle est continue, ça ne sert à rien parce que déjà on a montré qu'elle est dérivable. Donc si elle est dérivable, elle est continue. Ça fait la condition suivante اللي هي لا مونطوني درسناها في السؤال السابق، ولهذا راني خليت لو طابلو دو فارياسيون هنايا باش نبقى ديما عندنا فكره على لو طابلو دو فارياسيون بلا ما يكون مكتوب قدامنا. Alors f est strictement croissante sur 1 plus l'infini. f رتيبة أو تزايدية قطعا sur 1 plus l'infini. الشرط الثاني سنحسب صورة المجال 1 plus l'infini لكي نتأكد هل الصفر ينتمي إلى هذه الصورة أم لا. متفقين؟ إذن f دالة متصلة تزايدية قطعا. إذن صورة هذا المجال راهي f de 1 intervalle ouvert. On va calculer la limite de f de x en plus l'infini. De toute façon, il sera obligé ouvert. f de 1 لقيناها tout à l'heure ما حسبناهاش حسبناها. f de 1 il y a moins 2, donc c'est moins 2 plus l'infini, la limite c'est déjà calculé. Alors 0, c'est clair, il appartient à f de 1 plus l'infini. Il appartient à cet intervalle. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique alpha sur 1 plus l'infini. Donc d'après حسب مبرهن القيم الوسطية l'équation المعادلة f de x تساوي 0 تقبل حلا وحيدا ألفا على المجال 1 plus l'infini. متفقين؟ السؤال الموالي لكي نتأكد من أن ألفا محصورة بين 1 و2 يجب حساب صورة 1 وحساب صورة 2 بكل بساطة. الشرط اللي خصو يتحقق هو أن f de 1 et f de 2 خاص صفر يكون بيناتهم. Ça veut dire يجب أن يكون ل f و f de 1 و f de 2 إشارتين مختلفتين لكي يتحقق الشرط أن صفر محصور بين صورة 1 وصورة 2. Donc or f de 1 est égal à قلنا tout à l'heure moins 2 et f de 2 est égal à 2 fois 2 au cube c'est 8 moins 3 fois 4 moins 1 donc ça fait 16 moins 12 moins 1 ça fait 3. donc إذا لاحظنا هذا سالب وهذا موجب. ممكن نكتبو سي كتابة f de 1 fois f de 2 inférieur à 0. Ça signifie, c'est la même chose, c'est que la preuve, l'une des deux, elle est négative et l'autre, elle est positive. Donc, automatiquement, le alpha, il est entre 1 et 2. متفقين؟ السؤال رقم 3 تطلب منا en déduire le signe de f de x انطلاقا من l'étude اللي درنا avant. دونك هنايا جدول التغيرات هو اللي غيساعدنا باش ندرسو لو سين ديال f de x. جدول التغيرات اللي ها هو افيشي. جدول التغيرات اش يقول؟
جدول التغيرات يبين لنا بان هاد الداله في جدول التغيرات تلاحظوا بان اف تزايديه على موان لانفيني زيرو، و اف داله متصله، اف كونتينيو. دونك l'intervalle l'image ديال l'intervalle moins l'infini زيرو غتكون هي moins l'infini. Et l'image de 0, c'est moins 1. Donc, تلاحظوا بأن الصور ديال هذا المجال، صور الأعداد التي تنتمي لهذا المجال هي تنتمي لهذا المجال. إذا الصور ديال الأعداد اللي كاينة هنا كلها كاينة هنا، يعني كلها سالبة. دونك هاد ليماج ديال هاد الانترفال منها نستنتجوا أن f de x est négatif, même strictement, est négatif sur l'intervalle moins l'infini 0. D'accord? الآن سننتقل للمجال الثاني f de 0 1. f دايرة تناقصية على هذا المجال، إذا غتكون f de 1 هنا، f de 1 صورة 1 هنا صورة 0. شحال هي صورة واحد؟ هي صورة واحد هي ناقص 2. ناقص 2 وصورة 0 هي ناقص 1. Donc f de x est inférieur à 0 sur l'intervalle 0, 1. ننتقلوا دابا للمجال الموالي. المجال الموالي ماشي بحال هاد المجالات بجوج. هنا لا فونكسيون كانت عندها اف دي اكس عندها الميم سين هنا، الميم سين هنا. لا فونكسيون اف كانت كرواسونت، تبدا طالعه من موان لانفيني لعند موان زان، دونك elle est نيجاتيف. وهنا elle était décroissante تتهبط، وهنا elle était décroissante تتهبط من موان زان لعند موان 2. دونك اف دو اكس بقات ديما نيجاتيف. في المجال 1 plus l'infini تلاحظوا بان لا فونكسيون elle est croissante تبدا طالعه من لي زيماج تبداو طالعين من موان 2 وتوصلوا حتى بلس l'infini en passant par 0 au moment où x égale à alpha. دونك هنا غادي نطرقوا لها بطريقه اخرى. f est croissante sur 1 plus l'infini. Donc si x est supérieur ou égal à alpha, cela implique, puisque f elle est croissante, que f de x est supérieur à f de alpha. Cela implique que f de x est supérieur ou égal à 0. f de alpha il est 0. Pourquoi? Parce que alpha est la solution unique de l'équation f de x égale à 0. Parce que c'est une solution. Donc, puisque alpha est une solution, f de alpha est égal à 0. On a f de alpha b 0. Si x il est compris entre 1 et alpha, cela implique que f de x est compris entre f de alpha et f de 1. Cela implique que f de x est compris entre moins 2 et 0. C'est bon? Alors, on remarque quoi? On remarque que la fonction, que l'expression f de x est négative sur moins l'infini 0, sur 0, 1, sur 1 alpha, elle est tout le temps négative. Mais à partir de alpha, f de x est positif. وبهذا سنتمكن من رسم جدول إشارة ديال f de x. Donc moins l'infini plus l'infini alpha f de x elle s'annule en alpha لأن alpha est une solution. هنا de l'équation f de x égale à 0. هنا c'est plus. C'est bon? J'espère que c'est clair. عافاكم لما
حاولوا تضبطوا هذه الطريقه لان ستستعملوا كثيرا في التمارين ديال دراسه الدواء اللي غنديروا في المستقبل ان شاء الله. السؤال رقم 4 تيطلب مننا نبينوا ان لا كورب ديال اف تقبل نقطه انعطاف اي اللي يجب تحديدها. montrer que la courbe de f admet un point d'inflexion i à déterminer ou que l'on déterminera. Alors, pour déterminer le point d'inflexion, on doit en général calculer f seconde. f seconde هي المشتقة الثانية للدالة f. باش نحسبوها خاصنا نتأكدوا بأن f بريم راها قابلة للاشتقاق حتى هي. f بريم توتالور خرجت لنا هي 6x au carré ناقص 6x. Donc il y a 6x au carré ناقص 6x. Donc هي دالة حدودية. Alors elle est dérivable حتى هي f et on calculera directement. عندنا on a f prime de x est égal à 6x au carré moins 6x. Alors là, c'est une fonction polynomiale. Alors f prime est dérivable sur R et on va aller calculer sa dérivée seconde. f seconde de x هي la dérivée la dérivée de f تتساوي 6x au carré moins 6x prime est égal à 6 fois 2 fois x moins 6 fois 1. Donc est égal à 12x moins 6. On peut factoriser par 6. Ça devient 2x moins 1. ومن هنا يمكن استنتاج الجدول ديال الإشارة ديال f seconde. Donc f seconde ها x f seconde de x من moins l'infini حتى plus l'infini. هنا غتكون عندنا هاد l'expression elle s'annule هاد l'expression elle s'annule en 1 demi. نمشيو نحلو المعادلة واش نعرفو elle s'annule quand 1 demi 0 على اليمين إشارة A على اليسار عكس إشارة A donc plus moins. إذا تلاحظوا بأن f seconde s'annule et change de signe en 1 demi. Donc, la courbe de f admet un point d'inflexion qu'on nommera i tel que i غيكون عندها 1 demi et f de 1 demi. سنعوض x ب 1 demi وسنحصل على f de 1 demi. هي 2 في 1 demi الكل أس 3 ناقص 3 في 1 demi الكل أس 2 ناقص 1 ستعطينا ناقص 3 على 2. إذن I le point d'inflexion ou le point de coordonnées 1 demi moins 3 demi. السؤال الموالي تيطلب منا دراسة les branches infinies ورسم المنحنى. Donc on nous demande d'étudier les branches infinies, puis tracer la courbe. متفقين؟ اوكي. دونك اولا سنحسب بما ان الليميت النهايه ديال اف دو اكس بلس لانفيني سنحسب الليميت ديال اف دو اكس سور اكس اون بلس لانفيني او عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه تتساوي لا ليميت ديال 2 اكس اس 3 ناقص 3 اكس كاري ناقص 1 على اكس
دالة جذرية لحساب نهاية الدالة الجذرية في بلس لانفيني. نحسب النهاية ديال إكس أس 3 على إكس في بلس لانفيني، ستعطينا ليميت ديال جوج ديال 2 إكس أو كاري في بلس لانفيني هي بلس لانفيني. دونك la courbe de f admet une branche parabolique orientée vers au Y, l'axe des ordonnées, au voisinage de plus l'infini. متفقين؟ والآن سنحسب نهاية f de x sur x عندما يولي x إلى موان l'infini اللي هي لا ليميت ديال 2 x أس 3 على x عندما يولي x إلى موان l'infini تساوي لا ليميت ديال 2 x أس 3 على x عندما يولي x إلى موان l'infini تساوي ليميت ديال 2 x au carré عندما يولي x إلى موان l'infini تساوي بلس l'infini. لأن موان l'infini مربع غيعطينا بلس l'infini بطبيعة الحال fois 2 c'est plus l'infini. Alors la courbe de f admet une branche parabolique orientée vers l'axe des ordonnées, vers OY, au voisinage de moins l'infini. Ça fait la dernière partie, il y a la courbe. Je préfère un autre support pour essayer de comprendre comment on trace une courbe. Shabab, d'abord, un autre support pour pouvoir tracer la courbe ديال f. Courbe de f. Alors, هنا الله يرضي عليكم خصنا واحد لو ريفلكس وواحد لابيتود اللي غنولفوا عليها. Si on veut tracer la courbe d'une fonction, la première chose à faire c'est préciser les points abordés ou étudiés l'étude اللي درنا auparavant. Donc, هنا تلاحظ بأن عندنا un point important هنايا le point 0 moins 1. علاش il est important? Parce que il a لاحظتو f prime elle s'annule en 0 en 0. Donc CF elle admet une tangente horizontale. La même chose pour ici. On remarque qu'elle s'annule en 1. Donc le point 1 moins 2 admet une tangente horizontale. عندنا un point important آخر اللي هو I. عندنا un point important اللي هو I, un point d'inflexion اللي هو 1 demi, moins 3 demi. Alpha 0. Là où on a montré que f de x est égal à 0 admet une solution. Ça veut dire que f de alpha est égal à 0. Ça veut dire que la courbe, elle coupe l'axe des abscisses. Elle coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse alpha, les entre 1 et 2. Et sans oublier les branches infinies qu'on a étudiées. On a deux branches paraboliques orientées vers OY au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Pour commencer, on trace déjà les tangentes. Donc, on a le point 0 moins 0 moins 1. On a une tangente horizontale. OK? Le point 1 moins 2, on a une tangente horizontale encore.
le point I 1/2 moins 3/2 اللي هو غيكون هنا I. Et le point alpha 0 اللي هو alpha entre moins 1 et 1 تقريبا il sera là. Ok. Alors, on passe maintenant pour tracer la courbe. Alors là, on commence par head la partie, head la zone, علاش؟ لأن هنا فين كاين beaucoup de données, beaucoup de formes à respecter. Par exemple, هنا la fonction, la courbe, elle doit passer par I et avoir I comme un point d'inflexion. C'est-à-dire, il est qu'un I. Par exemple, le point d'inflexion, grâce à la courbe, on doit voir le changement de concavité. On a une concavité orientée vers le haut et ici une concavité orientée vers le bas. On a F seconde de X positif ou on a F seconde de X négatif. Donc, on a le point d'inflexion, la courbe d'Iena. Là, elle est orientée vers le haut, ou là, elle est orientée vers le bas. On le voit très bien. C'est bon? Là, la fonction, elle est croissante. Donc, la courbe, ça se compte de cette forme-là. Croissante. OK? Alors, il a Brina donc là c'est un petit peu serré. On va les deux côtés. Et je trace ma branche parabolique. Ok? Dans l'autre sens, la fonction elle est croissante. Et je trace. Normalement, on ne devrait pas faire cette forme-là. لأن خاص تبقى واحد الانالوجي شي شويه. Hop, hop. Je vais essayer de refaire ça, que ce soit plus propre. Hop. C'est bon? Donc la courbe ديالنا غتكون هي هذه. On a respecté le point d'inflexion, les deux tangentes horizontales, le point d'intersection et les branches paraboliques. Ce sont des branches orientées vers OY. C'est bon? Ici, on passe à GeoGebra باش نشوفوا هاد la courbe ديالنا. Donc, في الأول اش درت؟ J'ai tracé les deux, la tangente au point 0, moins 1. Après, j'ai tracé la tangente au point 1, moins 2. J'ai placé le point alpha, j'ai placé le point alpha, et après, le point I, et j'ai tracé ma courbe. Vous voyez, elle ressemble à ce qu'on a fait. Merci pour votre attention. La résolution de l'exercice. J'ai essayé exprès que la solution soit détaillée, juste pour les premiers exercices, pour apprendre déjà à avoir le réflexe, avoir les réflexes nécessaires pour étudier une fonction. نتمنى لكم التوفيق وما تنسوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم المزيد. إلى اللقاء. شكرا جزيلا.